seatbelt signs. Take care when opening the overhead compartment as baggage may fall out. From now on, you can use electronic device that will be radio wave. However, please refrain from talking or cell phone after consolation for other passengers. Thank you for flying with ANA, Italy Airlines, Cargo Indonesia, and our Starlines partner. We look forward to seeing you again.ご案内いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前のお客様、お降りの際は前のお客様の席など距離を空けてお降りいただきます。お降りの際は前方と後方のお客様にの順にお降りいただきます。まずはじめにプレミアムクラスのお客様、プレミアムクラスのお客様と20列目にお座りのお客様、その次に21列目以降のお客様の順にお降りいただきます。恐れ入りますが、21列目以降にお座りのお客様、ベルト着用サインが切れましても、お座りのままお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。Moment. Please remain seated and refrain from the talking, taking your luggage, and all from the overhead compartment until informed otherwise. To prevent the spread of the novel coronavirus, we invite to ask your cooperation to the setback that with appropriate distance from the passenger in front. Start this communication with the passenger in front and from the cabin. Passenger seated after row 21, please remain seated and refrain from taking your baggage from the overhead compartment. Thank you. は
が21時成功にお座りのお客様、前の方と間隔を空けお降りください。今日もご協力いただきましてありがとうございました。